নাম তো কোন আছে মই নাম এলেক্স আছে হা এলেক্স কোন পোস্টে এলএমইউ আৰু এলএমইউ পোস্টে আচ্ছা তো ওখা ডিস্ট্রিক্ট তো আপুনি কি নিমিত্তে ইয়াতে আছে itu moi khore ama khore sam ama la papa kan na saman ini ton phangi jawra ai ani disi papa ama laga samung phangi te ani bili yate আছে khora saman phangala আপুনি তো ভাল chokra আৰু educated মানুহ আছে কি নিমিত্তে takan mola phone loi jaba phone তা তো আপনি ছোট বাচ্চা বা না কিলা আপনি ফোন লইছে takan moi phone na do ini moi Church of Almighty God itu join kora takan Church of Almighty God itu join kora নিমিত্তে আচ্ছা তো বাবা আমা খান তো Church of Almighty God লুগুদি join kora তা খান তো খুশি পাইছে পা না takan খুশি পা না তো আপনি তো খুশি পাইছে পা না মই খুশি তো এনে takan na তুমি কিনে কথা join করেছে takan matingina ni join korbe babaro अच्छा तेरे तदी जूट कुरा तो किन का मैसेज देता हम takan message to WhatsApp takan di पता थी अच्छा किन का पता था किसे any message पता नहीं अच्छा तुम्हारी कथा तो की कोआ कथा तो ini एसुर आई छे एनका एतकन कोइना रो पेसेस एतकन भी पूरे बोले थी ना पिश भी बोले थी मतलब যিশু তো আছে যিশু তো পৃথিবীতে আছে আচ্ছা আর যিশু খরা যাব না যাব কয় দিস্তালা মিনিস্ট্রি কত মহাবিশ্বে যাব না কইছি থাকি আর যাব তো তা যাতেনতি কিনকা তা যিশু আর পৃথিবীতে আছে কয় আর তালা কাম খতম আর খরা যাব তো তা যাতেনতি আপনার মিনিস্ট্রি খান আর আলাগ তো কিনকা হবছে itu cuando ini tangan itu itu kona jadi itu kan tayla ko taki ko itu kan mani takibi ena all medika to takhala ga kotha to mani thakibe aro takhala kam korbi kore na koy hoy na ta kam da korile ki ho koy takan kam da korile mon judas nishina esoke bicheba nishina ho na koy আর তাই কাম করলে কিনে হব লাগে কয় কাম করলে এনে সিনসিয়ার বা করি তো আপনি মানুষকে কনফাইস করে কিনা দিছেন তেনে তাহলে মই কনভিন্স কৰিলে বেছি ট্ৰাই কৰিছে তুমি পাৰা নাই মই মানুষকে কিমান মানুষ ট্রাই করেছে আপনি এনে ট্ৰাই কৰাটো ফোন নম্বৰ টাকান পাইছে তো एक दिन दे तो ता नंबर निश्ना पता है तो एक दिन दे तो खो करबो तो खो करा विषय मातिबो कोन बादो जॉइन फर्स्ट डे ना तो जॉइन कोइना नि छाई दे ना पिछ तागिजे तो ये चर्च एनी तासे फर्स्ट सो प्रिच कोइना चर्च एकता दे हालिबो ग्रुप एकता दे अच्छा ताकन एक्सेप्ट कोइले इसराइल से ना एक्सेप्ट कोइले तो itu tuh mau bisi cak aja, itu kuliah bisi tin lagi itu mau itu parah nih. Justru hasil, itu press kurbo. Aro itu apni convince korbi itu kan kutai kue. Bukan convince korbi itu, bukan tangan ke ini sesuai sih nado convince ini tangan ke convince korbo bukan na. तो अपना हाथ पे किमान तक मनो थकी से अपने पर किमान कंप्रेस कर थकी से moido try ko siya ito tana se aja manukan barabi ini ito kanto finishina ito kanto biase ito kan bisiba kunigina ase ito kani kunpa join kora manu to nai moi convince kora अपने लगा कुथा कुआ देंदे ता कंपी जुन बियासे पहले क्वेश्चन को दे अपने के Oi moi ina ko dan kumba do ko ko dem de tagan join no ko bi ta kumba mana ko na ko e kumba lagi kuno ba ondo kumba mana do khona bi she tagan na khandang kan bra join no ko bi na chari de oh
মতলব তো আপনি তো কল করে না আপোনালোক জুম কৰিবি কোৱা আৰু কোনোবাটো না কৰিবি ইটো পিয়াছে কয় আৰু কোনোবাটো কৰা পাছে তাৰ খৰ মানুহটো ইয়া পায় ওলাই দিয়ে এনেকা থাকে যে ওই কোনবাটো এটোটো Church of Almighty God to PSA. Enaka takang ba khandam ba koi na ini chaide. Chaide. Aha pasiti. aha bise. अच्छा तो बोले तो PSA बोले तो अपनी जर्नी से अपने के लिए छोड़ा नहीं itu moi takan eko pia kam kurana aro takan emam phawra treat kore aro emam takan bishi phawra treat kore jare aro ini takan bara doctrine sabde do isu aise edon edu bisas kora bana moi takan to train to jisu to hase to edo jisu to hase holibi edo jisu to hase na inaga koi na to norot asna nai kose laga church kan to norot to jabuna isur heaven to jabo inaga koi edu kon accept kore ha kon bara omait ke accept kore aro kon tala teaching don manibo don do sokote jabo acha kun pra almighty laga church to etu laga to train to manibo aro etu thorom to বিশ্বাস করব etu kan to sokote jabo koi ta kai koi aro etu noha kan to kina hobo kose etu noha kan to north jabo acha to dinole to inaka se gole to apne kan etu almighty ka etu jisu to ahise prithibite ase ta to ahise koise na aro isola pabile sab to ta second come in hobo inaka pabilite ase ta to ahana ahagna jaise aro second ahana to apna kala to print to ahai ase etu to le bisi alag hoyase na to dinole to hosa je bole to মানুষ ওপেন ডিক্লেয়ার করে নাগালেন্ড হলে বি চার্চ বি বানাবো ফেলোশিপ বি থাকিব না মেম্বার বি পিছি থাকিব লাগিছে হলে বি আপনাদের কিলে লুকা নে কৰিছে এটো মানুখন বা ফেক ইনাও কবৰা না তনি ইনাই কৰি থাকিছে যদি প্রিচ কোনবান মানুহটো অফলাইন বি প্রিচ কৰিছে না অবশ্যই হা অফলাইন না এটো অফলাইন itu berai jangan nak pish kursi itu tu pakai di sini, na itu tu pastor kamera pakai di sini, na pastor kamera itu kadi di sini, na itu tu doctrine nasi, na kau ina pakai di sini aja, tu le tu, itu ni tu pastor kan tu, ala pastor kan tu le tu against tu kursi, tu apune kan tu khusa aja boleh tu church Patis kan nisra, easy nisra, Catholic nisra, Seres nisra, Pentecost kan nisra, open pana kena church worship kuru thakisi to. Boleh bi, apne kan laga almighty laga tu ministry tu le tu, Satan laga minister hoy pra, aro apne kan tu loka re jut khange, bacha chokra khan bisi tani thakisi. Na, aro apne kan laga member itu আমার চার্চ মেম্বার আছে বলে একু বি নাই আৰু জানা আপোনাৰ চার্চ ইটো আছে বি নাই তো নাগালেন্ড আছে না আপোনাৰ চার্চ তো নাগালেন্ড তো নাই না আৰু কোত আছে তো চার্চ তো ফোন ব্রাই চার্চ করে ফোন ব্রাই কাজা করে ইনি নাগালেন্ড গ্রুপ তি কিমান দেখে মনো নাগালেন্ড গ্রুপ মই কাউন্ট কৰা নাই লেবি পিছ জুন কৰাটো বেছি থাকিছে pura puno jual chukar kena aja. Ini jual itu se pura manu itu se. Acha. Apne acha. Tu Nagaland apne group lagati kiman isna member boleh. Ini kumba tu ekon bisi use kere na. Tu ini group te thala hisab te do group te tiga hisab te do 100 for मतलब तो group te group ase acha apne group te kiman thakise moi ini Nagaland group ko ina ekta de thakise kiman ekta noi na ini group to bisi thakise member do ekia acha तो almighty laga apne kala ministry to
Nangale to conference money kau musubra lo pana kotha kopole karza kopole ku program panasne panana. Takan offline di program panabo na hoji. Acha. Moi bukade do extra thagi che. Acha. To takan ti mo po koi made takan ki lok tagina bit thagi bare. Takan तो इनका होपुले अपने की मथी से मथे ने takan IB ko she ribi moi jana. अच्छा आबिल मथी से जाने ता पासे तो अपने भाल ताखला भाल कोथा तो हुनी सिपले को है तीनों ने किली इसरो कोथा हुनी ना पापा लगा अम्मान को दी चक्कर कोई लगे Ni takan join no korbi na na. जो ना करो भी पानी में दिए और खोड़ के लिए सामान कम फंगे Ro samang kan phamado takan na moi ri phone na dia bana moi du chari che moi du chari ki chara bi side ro na takan na kuri dia bara na. तो ता पासे बाबा बाबा खान तो अपने की मोर मासे ये तो होनी तो पिया से प्ले तक हम पूजे से तो और जाने से तो ये तो ना करो को तो तक हम ठीक ही कोशिश तो अपने लोग ना कोने में आती कोई मत प्रेसिडेंट जादू क्लिप बोला से बोले तो पर takan any fasting de loja se eta na koi na misha koi na tate loja bara na. तो फर्स्ट नहीं जैसे कोने प्रेसिडेंट तो विषय बोलना ठीक है Takan alag jaga de loja se na koi na tate और ताजे थके हमारे खान प्रेस कोने प्रेसिडेंट थके हमारे पास्टर खान तो अपने की कोशिश edu isun ahanai ena na takan na koi no na koi तो आपने की रिप्लाई दी से moi koi bla jane eta और ता पासे दे अपनी करली की थी कोई मां प्रेसिडेंट जादू किमान दिन थके से 40 days support hoye 40 टेस्ट थके तो किले 40 टेस्ट तो अपने चीन पहुंची ना थके से किले edu moi exactly na jane hoye takan satan do pande ase na koi se अपने की 40 टेस्ट चीन पहुंची ना थके से इनका भी होमाबो na ge moi इनका भी फट खाबो 40 टेस्ट और उता हम को की को शैतान पहुंची से अपनी पहुंची से और उता हम को तो शैतान पहुंची से कुछ तो अपने की किने लगी से तो moi edu khushi banu खुशी पाना है तो अपने पिया पाना इतु दिन दे edu pia to paise pia paise अच्छा ता पासे दे 40 डेज खत्म हो गए ना आई ओखा दे ऐसे ओखा हा पासे दे और भी किने जकर पड़े oka bija chakro ko do men do takan moi na phone loi dia na ma bo kam na अच्छा बाबा अम्मा खान के लिए अपने फोन लूसे बोले तो अपने ताजिबरा कॉन्फ्रेंस ती करे जा से तो ताजिबरा तो लेंदी जा से तो बोलता खान तो अपना फोन तो उठा रखा नौले तो ताकन अपने फोन अपने की टेबल मुन ना टेबल कोथा भी नवाए किले माने अपने मोरम निमिति ये तो हाथा दिपो निमिति अपने फोन तो लुगरा रखा लगा ऐसे तो ये तो अपने तो टेबल मुन ना टेबल निमिति बन हो तो और अपने की पिया पा निमिति बन हो तो अपने आत्मा मोक्सु मोरम निमिति ता खान तो अलग दिन तो चेक करेगी ना अपने ठीक हो वो पसंदी टेबल निमिति ऐसे ना तो अपने फर्स्ट दिन ये ऐसे तो चिंदू को ऐसे चर्च इधर चर्च ना हो तो इधर बड़ा हाथ पॉइंटी वो इधर बड़ा थिन पॉइंटी वो ना इधर चर्च नहीं तो इधर कर्जा ना है तो इधर बालू की चूर कोरे ले बालू की मारे ले ना और इनका खांड ही पॉइंटी ना रखे पकड़ा खांड ही पॉइंटी रखी तो इधर तो अपने किला का मिनिस्ट्री कोच ले अपनी जा पूरी था तो और नहीं हुआ और मत चर्च ना itu kan laga church ka bal kan itu na padu na nanwai itu baba amba kan kili apni kili ken हाथ पे लगा पाते रखी से बोले तो अपने कोथा ना माने ना ताती जाए ना अपनी आत्मा भी हारे बुला से मोक्ष भी हारे बुला से और मानु खान भी अपनी की मोरम भी हारे बुला से और मानु अपनी की सोल लाइफ तक अपनी की सोल बुला से जेमिति ता खान भी अपने की मोरम ब्रा गाँव मुस्लिम कंट्रोल करे सोजानी पुती पोनी मिटे ना इस सोजानी पुती पोनी मिटे जो हाथ में बंदे लगे तो बाबा मखन लोग भी प्यार पाना लगे फैमिली खान लोग भी प्यार पाना लगे इधर तो पंडित लोग ना वैसे ना
তো itu warni kuan isna apun churupi kurane to aru manuki inagabi marana to aru manuki pia kotha bi kuane to holi bi apun laga eta all meti ju church ti thaja dente family baba ama family kotha na mala na mila dente jakra ulase na jakra ula dente khor saman holi khor dik te pisi ti dise etu brata khandu aina kal no hobo ne to ponti na alop tin apne kaum se control kore na apni yake hat atu itu ponti na hiro na no yedi ponti na sina to ami kose yesuna bra eta khulibi koisna aha logulo mukh khulibi tisna kile to ke harassment bo ta jesu janile hoise jesu bra sob tai upor di ashirpad kam kore dibo itu na ponti itu life din itu ponti na thakibole parebo na ki itu ite khulibi kotisna আলুগুলো মিক্স করে দিয়েছিল তো এটা তো আপনি ভাল করে কিনা বাবা মা খান কোথায় মানিছে ঈশ্বরা কোথায় মানিছে আর আপনার মিনিস্ট্রি মানি থাকা অল মাটি কয় কি কয় অল মাটি কাট কয় এই যদি পিয়া আছে বলে তো আপনি বি তো এই বুঝিছে না আর আপনি বি তো না করব করে ঈশ্বর ডিক্লারেশন হইছে না আর আপনি বি তো এইটো আৰু এইটো তাই খৰা না যাব নিমিতি আপনি বি ফাসল আছে না বেশি খুশি আছে এজনে এতিয়াতো আপনার সাথে খান আপনার সেন পিস খান ইকিলুদি পুরা খান পয়লা তাতে ইকিলুদি মেডিসিন করে থাকে কবি আমি হাতো উল্টা আছে ইটু না করবে না এইটো তো উল্টা হইছে নহলে সাথে খান লগদি কবি এই ছোকরা ছোকরি খান আপনি সাথে খান লগদি কবি এটা এনেকা তো না করবে ইটু বিয়া আছে আমি কিনেগা তাতে খুশি সে না জানি উলা বলে দিলে বেশি তো পাশে তো আপনি খুশি না পেক করে বলে আপনি বেশি তো পাশে তো বেশি তো পাই না ঈশ্বর আপনি যে মরণ করে না আপনি কি ওলাইতেছেন না এটা তো আপনি তো বুঝিবি আর মানুষ কি করবে আর এটা ভাল করে ফার্স্ট প্রে করব যিশু লগা তাকাত লব যিশু লগা মরণ লব আর আপনি বাচ্চা আছে এটা আপনি খুশি হলে তুলে যে ফুরিব পারে আপনি খুশি হলে সব কাম করব না তো কি পান হলে কি পাই তা কাম করে দুনিয়াতে গভর্নমেন্ট জব খালি টুপি নহয় আমি খান আলাদা কাম করি বলে পিছিয়ে আছে হলে এইটো ঈশ্বর ঠিক জানার পাশে হব না ঈশ্বর জানার পাশে ঈশ্বরটো সব রাস্তা খুলিব এই পয়লা ঈশ্বরই জানিব লাগে এইটো আছে বেশি খুশি পাইছে আর যেটা আপনি বেশি কথা মানি কিনা আপনি বি হোসালার কথাটো ডিক্লেয়ার করে দিছে ঈশ্বর কিন্তু হোসা কথাটো কৈ দিছে ঈশ্বরের ইচ্ছা আছে আমি ভাবি খুশি আছে দেই এই জন্য জানা এটা তো বাবা আমা মিলি থাকিবি সাথে ভাই খান মিলি থাকিবি এইগুলো চার্চ যাবি কার্য করবি না ঈশ্বর ছোড়ব লাগে বুঝছে প্রেজ দ্য লর্ড মোৰ নাম আলেক্স আছে আৰু মই কাল টিচিং একটা জইন কৰি থাকিছে আৰু তাতে পৰা এতিয়া ডেলিভাৰেন্স পাই কিনা নাজাৰেথ প্ৰেয়াৰ চেণ্টাৰ ডেলিভাৰেন্স পাই কিনা এটা খুচি পাইছে মই তাতে জইন কৰাতে মই খুচি শান্তি বি পোৱা নাই আৰু খৰিবি চাকৰা এদুকান চাকৰা এদুকান বেছি ওলাইছে আৰু তাতে নাকামানো কিমানজন পই আছে তাতে থাকি আছে আপুনি বি এইটো তাতে পৰা ওলাই যাবি এনেকুৱা মই আপোনালোকে কৈ দি আছে তাতে আপুনি একো খুচি শান্তি পাবলৈ নাই আৰু তাতে এনে সাধাৰণ পৰা আপুনি গান লাথত এদুকান ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে আৰু কোন খান এইটো টিচিং নাজানা খানটো মই কৈ দি আছে এইটো কোনোবা মানুহ পৰা আপোনালোকে এনেকা খোৱা কৰি না হোৱাটছএপ দিবি ফেচবুক দিবি এনেকুৱা খোৱা কৰি না মাতিলে জইন নকৰিবি এইটো আপোনালোকে কৈ দি আছে আৰু কোন মানুহ তাতে পৰা জইন কৰি নাথাকা কাৰণ ডেলিভাৰেন্স পাবলৈ মন যাইছে কৰিলে আপোনালোকে প্ৰেয়াৰ চেণ্টাৰলৈ যাই কিনা deliverance na fasting prayer fasting prayer din na deliverance pa jo ko na pagkat ka sa channel